Awalnya wanita ini saat bersyahadat dirinya biasa saja, tapi setelah pertengahan ia menangis. Sumunod ka sa akin, Aiza. Bismillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ako'y sumasaksi na walang nararapat sambahin kung hindi ang alala mo. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad ay mensahero ng Allah. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Mabruk.